Let's talk about Dominican, baby. Let's talk about all the good things and the bad things that we see. Let's talk about it. Okay, welcome back to our canal, our channel. And today we're really excited because a lot of people have been saying that they would like to see a video about like Dominican culture or like cultural differences. So today, that's what we have in store for you. Yeah. Do this with your eyes. Ok, entonces vamos a comenzar. La primera diferencia que vamos a ver es en la cuenta de banco. Por ejemplo, en Estados Unidos tú creas tu cuenta de banco y cualquier trabajo que tú vayas a tener, aunque tú cambies de compañía, te van a depositar tu salario a esa cuenta de banco. Aquí no. Por ejemplo, si tú comienzas a trabajar con una compañía, esa compañía te manda a crear una cuenta de banco donde ellos depositan el salario del empleado. Si tú cambias de compañía, puede ser que tengas que cambiar de banco. Eso es porque las compañías, no sé, creo que hacen su contrato con el banco específico y ese banco que usan para depositar a los empleados. Y sí, es una de las diferencias. La otra es que los dominicanos, por ser muy amables, amistosos, cuando ellos entran, por ejemplo, si hay una reunión familiar, si hay una reunión entre amigos, un grupo de la iglesia, no sé, una fiesta, aunque no conozcan a muchas personas, las saludan. O sea, cuando ellos entran a un lugar, saludan a todo el mundo. Los americanos, cuando entran, solamente dicen hi. What's up, everybody? Y ya. Los dominicanos no, tienen que ir gente por gente. Hola, ¿cómo estás? Mi hermano. Con un beso también, como un beso. Sí, entonces es otra cosa. Un abrazo, un beso, todo. Somos muy amistosos. Ok, entonces la otra diferencia que podríamos notar es, por ejemplo, en la línea de espera. Por ejemplo, puede ser un supermercado, puede ser una oficina de gobierno, puede ser una tienda. Por ejemplo, cuando tú vas a una oficina de gobierno a sacar una acta de nacimiento, muchas veces tú incluso tienes que llegar muy temprano antes de que abran para tú poder tener tiempo para hacer la otra cosa que tú quieras hacer. También una cosa que puede durar 3 minutos toma 1 hora o incluso un día para tú poder conseguirlo. Sí, también en el supermercado, cuando está muy lleno, la persona trata como de meterse delante de ti. Una vez, por ejemplo, fue en el supermercado Bravo, que Ashley y yo estábamos en una línea esperando, y una señora, I don't know if she was crazy, but, ella quería como discutir con nosotros. Sí, ella se metió adelante en la fila y ella quería incluso discutir con nosotros de que nosotros nos metimos en la fila y que ella estaba esperando. Entonces la cajera se quedó como que, no, tú no estabas ahí, yo lo había visto a ellos que se pusieron, o sea, tú no estabas ahí, así que por favor muévete. Entonces, pero sí, también incluso cuando tú estás esperando, tienes que ser un poco agresivo y atento en los detalles. And also, like, hospitals are a little bit different here, and maybe it's not like this all over the island, but it's not like you call and make an appointment. You have to go really, really early, and then they have like a paper with like numbers, and you write your name down. Sometimes you write your phone number down, and then you literally just like hang out until they like call for you or call for your number. And so, like, for example, one time we went to a clinic, so we went at like 7 in the morning. Yeah. We went at 7 in the morning. We were told that the doctor would be there and that she would leave at 1, and so we just waited. And we literally were there. We stayed there until 5:30 at night. Like, I did not even get into the doctor office until 5. It was insane, and like there was no communication. Some people there were extremely rude. Like, customer service is not really a thing here. It's not. And so yeah. So también lo de la electricidad y el agua. O sea, no hay servicio al cliente bueno aquí. Por ejemplo, la electricidad y el servicio del agua solamente hay una compañía y esa compañía hace lo que se le dé la gana, como hacen lo que ellos quieran.
También hay un gran problema como de agua. Hay zonas en Santiago o diferentes provincias que el agua no llega. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que como tener tanques para cuando llegue el agua, entonces sí, almacenar agua para los días o los tiempos que no tenemos agua. La electricidad no es el día entero y toda la semana, sino por ejemplo, a veces durante el día perdemos la electricidad. Okay, one more thing that we were just thinking about, because we literally have lost electricity for five times today we've lost electricity, which is crazy. But we were just eating our dinner and electricity went out again, and as soon as the electricity comes back on, everybody goes, "Yay, la luz llegó!" Or they'll say "llegó," or they clap and you can hear it. And so every time electricity comes on, we celebrate, because you have to celebrate the little things, you know? Okay, so the next one is when you go out, you always dress nice. Whether you're going out to a restaurant, whether you're going out to a coffee shop, if you go to the grocery store, you dress nice. And then I don't do that. Alan's not a typical Dominican. Alan doesn't care what people think. We're that baby. You don't care. But that's what I love about you. And the next one is water here. It's not like in the States where like there's a filtration system. There's not really full filtration systems, and you cannot drink the tap water. So what we have to do for drinking water is we order botellones, which are like big jugs of water, and we get them from our comado. Otra diferencia es el tiempo de llegada. Por ejemplo, los dominicanos tienen una mala fama de que llegan tarde. Por ejemplo, si yo le digo a un amigo mío, o me dicen a mí a veces, y que vamos a reunirnos a las 6:30, terminamos como llegando a las 7, 30 minutos después, o 10, 15 minutos después. Entonces aquí se le llama como Dominican time, tiempo dominicano, que es tarde, llegamos tarde. Y la otra es la comida. Por ejemplo, también el almuerzo es una comida de mucha importancia, pero la comida más importante mayormente para el dominicano es el almuerzo y la cena. El desayuno no tanto, pero el almuerzo y la cena siempre tienen que estar ahí. This is actually one of the things that I really love about Dominicans and the Dominican culture is like they're just expressive and like free to be who they are. And one of the things that comes along with that is they call it like it is. So like in the States, we don't ever want to offend anybody. Like here, they just say it like it is. So like if you see somebody fat, you say, "Hey gordito." Hey fat guy. And and then like for example, if you're at a restaurant and you don't like talk to you don't say like, "Hey waiter," you say like, "Hey joven, hey, ven acá, dame la check, dame la cuenta." Something like that. So you just call it like it is. No, y también, por ejemplo, si alguien es flaco, tú le dices flaco. Si alguien es moreno, tú le dices moreno. O alguien blanco, rubio, dices rubio, ven acá. I always get that when I'm walking on the street. Not even, rubia's like blondie. But like, I'm not even a blondie. But because I have white skin, I'm blondie. So like, when I'm walking on the street, boys are always like, rubia! Rubia! So the next cultural difference is, and this is probably like in a lot of different countries, but for example, like in the States, if you're comfortable and you go to somebody's house and you're like good friends, you take off your shoes. You walk around their house, you kind of like, it's like, my house is your house, like welcome. And Dominicans are the same. Like Dominicans are extremely hospitable, but one difference is they don't really take off their shoes when they go to other people's houses. And when people come over, I want them to feel like this is your house. Like get comfortable, get in my cabinets, get in my whatever. So when people come over, I'm like, take off your shoes, like stay a while. And incluso, I want to make like a sign that says, quito los zapatos y quédate por un rato. Like take off your shoes and stay for a little bit. So that's one thing. And so when I go to Dominicans' houses, I always forget this. Like you keep your shoes on. So for example, we had like a little youth group event at one of the leaders' houses. And I just like, took off my chancletas, took off my shoes, my sandals, and was just like hanging out. And then I kind of like looked at the ground and realized everybody's shoes are on still. And then I went up to the leader, my friend, and I was like, hey, like, look, everybody still has their shoes on, but like, look at my feet are like
naked, like I don't have shoes on. And she's like, oh, it's fine. I'm like, well, I feel a little embarrassed because like this is like, you know, this is what you do here. And she was like, no, it's not a big deal. And she just kind of laughed and took her shoes off too. She's like, there, now I can take my shoes off too. So that's one thing that's different here. Entonces, otra diferencia es como el transporte público. Puede ser que algunas cosas sean iguales, como el taxi, un Uber, cosas así. Pero, por ejemplo, tenemos algo bien particular aquí, que es el concho. ¿Okay? Entonces, el concho es un carro público, o sea, un carro normal. Puede ser cualquier carro. Y está dividido por letras. Y estas letras tienen una ruta específica. Un ejemplo, un concho como la letra A. La letra A recorre cierta parte de la ciudad de Santiago y así sucesivamente. Y también se puede montar, incluso yo he visto que montan en un carro 6 personas, incluyendo el chofer. Entonces también tienes que pagar para poder montarte en ese carro. Ahora mismo son 35 pesos. Tienes que pagar 35 pesos. Tienes que pagar 35 pesos para tú poder montarte en el concho. They raise the price like every year too, by like 5 pesos. Yeah. Y también tenemos otra que se llama la banderita. Una guagua grande. Una guagua grande y montan muchísima gente. Esa es más barata, son como 25 pesos. Y tienen también su ruta específica. Y otra también son los colmados, son como pequeños almacenes que tienen comida donde la gente va y compra comida. Puede ser arroz, azúcar, plátano, ajo, cebolla, agua, cosas así. And then also, as we were talking about aggressive driving earlier, la banderita, you have to be so aggressive with them or they will literally run over you. I cannot tell you how many times they have almost hit me. Like it's this big giant, it's like a big old school bus kind of thing. And they just honk their horn and they don't care if you're going, if you're stopped, they just. So one thing that I just want to say, like, sort of as a disclaimer, I suppose, but like a lot of people are like, oh, you live in the Dominican Republic, it's probably paradise, but like a lot of these different things that we said, we have like good things and then some frustrating things, and like anywhere you live, there's always going to be hard things that you have to overcome or adjust to or learn how to just roll with it. And so some of these things, for example, like the water issue or electricity, like those are things that are frustrating, but like we learn to live with it, we learn to roll with it, and that's no matter where you are, whether you live in a beautiful island or in the United States or China, wherever you live, like there's always going to be hard things that you have to adjust to. And so but we love this culture, we love this place. Obviously he's Dominican, I'm gringa, but I love it. Sometimes even I say like, yeah, we say this here, we do this here, like I am Dominican, but I'm not. Casi. Un poquito más. Un poquito, un chin. Bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Gracias por el tiempo, gracias por escuchar. Y si tienen otra opinión, lo pueden dejar en los comentarios. Y si hay otro tipo de video o qué sé yo, cualquier cosa que ustedes quieran saber de República Dominicana, pues también lo pueden dejar saber. Nada, muchas gracias. Bye bye. Bye bye.